Luca Production présente. Akokoriko tukujera mjetuni Geneva dingeni kono kasira tu Ajonyori jo iye joti Ijo Geneva jengi jolo Salamu alaikum Kisibe na uye Koroni kile pikenye kamani Panyam alaikum salam Tangabe na uye Geneva dingeni kono Tinime kuma mami mana nyuma kenela Hibaki yerela Niye tuma kenela hibaki yerela Telmange do dangane ibe ponya kuye Ubeke fisiri wale ye ube tangabe boche Akrispire koko nganja topi mwabolai Ube numane ponye na katuma chama fonko Bimambila misegeleze Kabinte pereni mofama ala ye protege Yasanga doni fo afo amadu ye kone kuwaka na kasi Kateme tuone abikono ye sana Afo brula ye tukaya panema Daka ye shikoro Osi seti dagana Mama Mariama Hey ne Mama Mariama Mama kasige tulobe ye no neba Ikana kenela ibaki yerela Atuma telefone ma iboki yerela Ikima kenela ibaki yerela Iege malo chiko bola Iaki yere mare Amena netara Jenewa denita Bima tone klara Ibaki yerela Ino amena netara Jenewa denita Bima tone klara Iyopi yere mare Bini kumana Ukuye kumalaba Imini dade Ukuye kono na yu Uyadanela Ulute kojugu Nakeri sonye Oroni pere Etangene yene fletanyi Ototi nye boramini Itene balo ne fenete balo Ojagwe ya furi boramini Je suis quand même civilisé Parce que n'es pas pour me continuer qu'à critiquer au lumena avancé Qui est pas il doit na iba roga seti Sani kane joya kere na misondora Mama koka kanye moyawa Malienga asilia Kaponi nyoye tolwa asiteji Denyumani meni pari jama bebe ni sonja Jalube kimi ya kutugunga bekani Wadenyumani teme toka sanka sawa Obana sewa jalulu bebe jimi Sida la nyengo hedronu me avancela Alisemi juya Sida la tavali e flombe frula Ali seve koninya la Kana ke ala fena ija ke kira juye Ali ni kira wani magambla kantoro mareba Kana kenela ibaki yerela Kuma kulo kone ma ibaki yerela Ikima kenela ibaki yerela Yeki malo chiko bola Iyodi yere mare Amena netana Menewa nilita Ima toni klara Ibaki yerela Ilo amena netana Menewa nilita Ima toni klara Iyopi yere mare Disera New York Ok. Salam alaikum. Belebele de Paris dagantigi abaka. Jong folo ngane tege kaboy parce que mo do ga appel gacha. Ka foli ka boga foli ga bela jele che ani muso mo belin nga foli ba bela jele. Belebele de Paris dani de Paris ga foli belebele ba ga bela jele awakita nga foli belebele babi. Grand sœur Adjambadne foli belebele babi fo Atlanta kono. Aramata iyere ni furuche blaki ga foli ki kosobe nga foli belebele babie aramata dagantigi foli belebele babie fon yorgo kono ini furuche. Merci beaucoup de Sima amenyon mbolo fenaga foli belebele babie no ne yere koromso marietu merci beaucoup ka foli belebele ba ka bela jele marietu amenyon mbolo. Na jigina France kono jeunesse sogodo iga foli belebele babian no jeunesse sogodo ka foli ki madame de la présidente Nasra Sakho ifene foli no groupe sympathisant che ani muso ka boga foli ki sympathisant jama bela jeli oro la nyan ngateme ka foli belebele ba ka ke Mariam Kamara komi ka foli belebele ba ki et merci beaucoup ay Shimantone Sabadan mabi merci beaucoup Mariam Kamara Shimantone Saba ani wa mo ala ki sara ala kan to nyoy Mariam Kamara merci beaucoup ala ki sara début aya fo kamna Shimanda ma ko na worosa ani worosa Shimantone Sabadan madame de la présidente Nasra merci beaucoup iga foli bi a jeunesse sogodo ni bela jene folindo Asma Bayo Fatou Zara merci beaucoup Fatmata Bachilin bela jele tima merci beaucoup bela jele nga foli benno
merci beaucoup ka foli belebeleba tan ani fila wura 12 ka foli ka bɛɛ lajɛlen merci beaucoup asu sangare ka bɔ ka foli belebeleba k'i nga foli b'aw bɛɛ lajɛlen surtout armée noire cɛ ani muso aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan Dani de Paris mɛ segin ka na kɛnɛ kɔnɔ su in na n bɛ na ɲani ka arasa don video la arasa bɛ don video la 23h yan nɔ mais n bɛ na kɛnɛ kɔnɔ n bɛ na jɔn kama o ye Rasijal n balimaw Rasijal n bɛ na su in na directement Rasijal komi wulukɛ fɛnɛ bɔra ka video kɛ kunu n'o ye Malika ye merci beaucoup ni Malika fɛnɛ bɔra ka video kɛ kunu n y'a ka video bɔ ma caman ni ye dɔɔni lamɛn la Malika komi a ka kunu video Malika ka kunu video la hali minnu bɛ Malika nɔfɛ u t'a dɔn hali minnu b'a nɔfɛ u t'a dɔn bon fɛn caman fɛnɛ bɛ yen an b'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye parce que même wagati min na ne ni Malika tun bɛ jɛ la k'a fɔ ko Malika bɛ fɛn caman fɔ o y'a n'a ka business ye muso sinon cɛ Malika fitinin ni ninnu mɔgɔ kirikaranin ninnu Malika mago foyi tɛ ninnu na Malika bɛ fɛn min dɔn o y'a ka business de Malika ma Musa Timini gosi yan ka Musa Timini gosi ka gosi yan dangadenw b'a na ko Musa Timini ko vive Mali tɛ dɛ Malika yɛrɛ bɔra ka Musa Timini gosi kunu o tɛ baasiya ko la an y'o kɛ yan mais min ni Musa Timini cɛ o tɛ dɛ i ye gosili kɛ cogo i bɛ karamɔgɔ ninnu de tɔgɔ fɔ ne ko k'i ko de bila Malika bɔra la ko Musa Jawara ne ko yen yɔrɔ la n ko toi tu es trop bête tu es trop bête pas Musa Jawara ma foyi kɛ wa Musa Jawara n'a ye Mali nafolo bɛɛ suɲɛ o ye Musa Jawara jo ye Musa Jawara mɔgɔ si ma voté Musa Jawara ye Malikɛrɛ i si bɛ kɛ k'a fɔ ko Musa Jawara ka Musa Jawara kɛlɛ essaye Musa Jawara i si bɛ kɛ ka dɔgɔya réseau sanfɛ k'i si bɛ kɛ k'a neni k'a buruja a ma fɔ fi a ma fɔ jɛ ko fɔ ka 5 millions sara ye k'a t'a di Musa Jawara ko tɛ Malika t'a di Kaba Jakite ko fɔ ka 5 millions sara ye o business in b'o kalamaw n ko wɔrɔ la ne bɔra ka n da don Musa Jawara ka ko la o y'a sɔrɔ minnu bɔra ni Musa Jawara ka anniversaire papier video ye minnu bɔra n'o ye i y'o ta dɔrɔn ka na lebo diɲɛlatigɛ galon jugu diɲɛ fɛn na modèle bɛɛ i y'a bɛɛ fɔ o yɔrɔ la ne bɔra ka n da don la i bɔra i ye ne yɛrɛ classé i ne ka classé daminɛ i ye classé 2 kɛ ne ma ci ka k'i la o mais bi de ka jugu Musa Jawara dɔrɔmɛ 1 a ka Mali nafolo bɛɛ suɲɛ o tɛ la Musa Jawara mɔgɔ de votera yan mɔgɔ si ma voté Musa Jawara ye mais toi tu es bête mɔgɔ 1 ma voté Musa Jawara ye i bɛ ka de Musa Jawara sigi n'a y'a dénoncé ko Musa Jawara ta ni i bɛ ka ma Musa Jawara wuli ka bɔ yen e bɛ fɛ an ka mun de kɛ sisan ni i bɛ ka ma wuli ka bɔ yen i bɛ ka de kɛlɛ Musa Jawara mana n'a yɛrɛ o a mana n'a yɛrɛ Musa Jawara kɛra zon ye o pétrole ba yɔrɔ b'a bolo hali ni gulɔso bari caman b'a bolo a kɛra zon ye a kɛra zon ye e ma Musa Jawara bila ye mɔgɔ de y'a bila ye ne de ka jigin Musa Jawara la i bɛ t'o tigi de kɛlɛ e dɛsɛlen don ka i bɛ ka de kɛlɛ k'i ni ɲin bala Musa Jawara la e ɲin de tɛ bala o la Musa Jawara nafolo mugu hali sini sɔgɔma mugu a jɛnsɛn mugu a ka di ye cogo min na pétrole tɛ dɛ n'a y'i diya jisuma la don i kana feere Bamakɔ ko pétrole don n'a y'i diya Musa Jawara jisuma la don i kana feere ko pétrole don wa foyi paga tɛ bɔ a la su tɛ bɔ a la o dangadenya o tɛ passé yan su a tɛ bɔ a la i m'a faamu bon an bɛ bɔ yen n bɛ na yanni ka na ye n bɛ na min Rasijal ko man ka taa n balimaw aw y'a ye o don na Rasijal bɔra a ye video dɔw kɛ fɛn min ye karamɔgɔ bɛɛ fɔ ka affaire ye a ye video dɔw kɛ avant karamɔgɔ bɛɛ fɔ a taalen kaso la karamɔgɔ bɛɛ fɔ a taalen garde à vue la fɔlɔ a taalen garde à vue la Rasijal ye video dɔw kɛ a bɔlen ka taa karamɔgɔ bɛɛ fɔ lajɛ o bɔlen kɔ ye o don na seginna a ye video wɛrɛ kɛ n'o ye kunna sini a ye video wɛrɛ kɛ video ninnu kɔnɔ pour que i yɛrɛ ka dɔn ko Rasijal ye dangaden Rasijal ye ɲɛngoden Rasijal ye asididen Rasijal tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ne ye nin fɔ yan nɔ n ko bɛɛ lajɛlen i bɛ den cɛnin i b'a bɛɛ ye jogo jogo ba la a fa bɔra n'a sira ye ni ɲamɔgɔden wɛrɛ tɛ hali ni ɲamɔgɔden don i b'a fa ɲini ka dɔn parce que halaladen i fa ye ɲumankɛladen e tɛ se ka juguya c'est pas possible Rasijal fa n'o ye général Udi Diallo ye général Udi Diallo a tun bɛ Musa Tarawele kɛrɛfɛ yan a wolofa n'o ye Udi Diallo ye Udi Diallo ye jɔn ye a fana tun ye ɲɛngoden ye tan Rasijal mɛna dɛ mais n b'i jigin de pièce par pièce bi tɛ dɛ seli bɛ tɛmɛ
ne bɔra k'a fɔ Arasijali ma n ko Arasijali minɛna musoko la a taara fɔ dabaya kuma min fɔ WhatsApp groupe kɔnɔ Arasijali bɛ fɛ k'a fɔ k'ale ma minɛ musoko la o tɛ problème ye o tɛ problème ye ne de y'a fɔ wa ne bɛ bɔ n'a prévu de ye ka na parce que e ɲɔgɔnna jatɔden a tɛ yen yanni ka jatɔ ko kuma fɔ da mɔgɔ wɛrɛ la e ɲɔgɔnna jatɔden ma wolo Arasijali i bɔra i ko k'i tɛ vidéo lajɛ mais i bɔra ne ye kuma o kuma fɔ n ka o donna vidéo la i bɔra i nana kuma bɛɛ fɔ ne t'a dɔn i tɛ vidéo lajɛ mais n t'a dɔn i y'a mɛn cogo min na dɛ i asidi den mais n bɛna yira u la n ko a ŋaninge de man ɲi mɔgɔ jugu don an bɛna ye cogo di n balimaw o don na karamɔgɔ bɛɛ fɔ n'o ye kunna sini je pense que samedi je pense que kunna sini karamɔgɔ bɛɛ fɔ u y'a minɛ u y'a bila bilali kɛlen o dugusajɛ o kun ye kunu ye kunu mardi lundi mardi karamɔgɔ bɛɛ fɔ bilalen jugement kun b'a bolo mardi après midi jugement kun b'a bolo après midi mais an bɛna mun ye an bɛna mun de ye sisan avocat taara karamɔgɔ bɛɛ fɔ yɛrɛ ni juge ma ɲɔgɔn ye dɛ ani juge ma ɲɔgɔn ye avocat de taara ɔ dangaden ninnu ka mɔgɔw o fana taara o bɛna ni mun de ye sisan u fana ka mɔgɔw taara mais u bɛna ni mun de ye u ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ procureur ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ ko nin ye affaire bizarre ye mais k'ale b'a di juge ma juge min bɛ enquête kɛ o k'a dɔn dossier dilen o juge ma juge bɛna mun fɔ ko non k'ale obligé don ka karamɔgɔ bɛɛ fɔ minɛ ko barisa ko affaire nana réseaux sociaux sanfɛ k'ale b'o ko ɲɛɲini k'o ko ɲɛdɔn k'ale b'o ko ɲɛɲini k'o ko ɲɛdɔn parce que on sait il y a des gens qui ont derrière ka karamɔgɔ bɛɛ fɔ détruit mais non o tɛ passé juge ko k'ale b'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ko bon an nana avocat ɲininka bon plan ye mun ye u ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ k'a ye viol kɛ i n'a fɔ Arasijali de nin fɔ k'a ye viol kɛ a ye agression sexuelle o prévu o daluya o ma sɔrɔ u m'a fɔ k'a ye arnaque ya o fɛnɛ ma sɔrɔ komi karamɔgɔ bɛɛ fɔ ma kalan a tɛ tubabukan dɔn a t'a dɔn fɛn min don u nana bila ka mun kɛ u ko k'i bɛ nin denni dɔn a ko k'a b'a dɔn k'i mun don ko n ka sunkuru don k'aw jɛra ko awɔ ko an jɛra an y'an da y'an diya u bɛna mun wɛrɛ fɔ sisan ko bon ko agression sexuelle tɛ ko viol tɛ ko min don sisan ko détournement de mineur u ye Arasijali bɔra ka dabadenya kan min fɔ agression sexuelle u y'o jigin ka bɔ yen viol u y'o jigin ka bɔ yen ko bon k'u k'a fɔ ko détournement de mineur a bɔra min parce que n'i ye Arasijali ka kuma bɛɛ lajɛ a ka kuma bɛɛ lajɛlen n'i y'a ka kuma bɛɛ lajɛ a b'a fɔ a terikɛ ye sɔrɔsiw ye a terikɛ ye juge ye a terikɛ ye procureur ye nanfigiden fila tɛ tɛmɛ kan ou Bamakɔ ni n'a ye ko nin kɛ dɔrɔn a b'a ko wa ko n b'i wele justice la ne fa nin ba e bɛ ka ɲinɛ di Arasijali e hakili la ko Suala ka affaire a bɛ bila a tɛ bila dɛ parce que i ye nkalon da Suala la an bɔra bɛɛ kalama Suala ba bannen Ala ka hinɛ musokɔrɔba la Arasijali kɛra a mɛn ko Suala ba banna o y'a sɔrɔ Suala ko minnu ye nkalon da ale la k'u ko k'a ka taa plainte don communicati la k'ale Suala bɛ ko affaire in ma ban ale Suala bɛ taa plainte don communicati la Suala y'o fɔ k'ale bɛ taa plainte don communicati la o fɔra Arasijali yɛrɛyɛrɛla a yɛrɛyɛrɛla a siranna a jatigɛra a bɛ diɲɛ bɛɛ wele o affaire nana kɛ ten Suala ba nana ban Ala ka hinɛ musokɔrɔba la a ba bannen Arasijali y'i profité a y'a profité k'a bɛ taa yafa deli kana lajɛ Fugardenba k'a bɛ taa yafa deli Suala ba fɛ a tɛ se ka fɔ Bubula bɛ balo la Bubula danni de pari mankan don Bubula ma wuli ka taa dɛ kɛlɛba aw b'a dɔn jeunesse ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ka di Bubula ye mais Bubula ma wuli ka taa dɛ Arasijali de ye Bubula wele ka Bubula deli ko Bubula ka da ale kan k'a ka profité ka taa yafa deli Suala fɛ parce que a ye nkalon min da Suala la n kalila n ka tugun na Bubula bɛ yen Bubula b'a dɔn ko danni bɔra nin affaire kalama cogo di ko Bubula ka taa terrain sanfɛla la ye fɔlɔ k'o bɛ cogo di Bubula ka taa Suala ta en touche la ko Arasijali bɛ fɛ ka na foli kɛ
ka journaliste wele ko bubula ka journaliste do wele ko tugale ko akana pour gabe yafa deli chogomina radial nana bufo ola o foli ke orola ku u koroke u fa u benge u tonto u mamuso ko bubula ko ya wele ko ako ndogo ka kadie shola babana igataga foli ke kabe benyina ani shola te tiente de arasi jali yere ka kola nyini ne du ale de bubula wole bubula ma sadabe aklobe dani mangana ale de bubula wole ku gata ko ni okaso e wasro shola ko imbela wole apta plenty do communicati la no de du parce que shola tigele ndo aka arasi jali galo minda la ote amina bo mun kalama warasi jali kele asetu wa nyogona nogolen dente arasi jali nyogona nogolen den billahi ati asetu kele ani arasi jali kele kasoge fogata foko asetu bora katla kadon kasola tuguni asetu ni arasi jali ma jiga nyogon teke la bile arasi jali be asetu wole amason asetu ta répond mu ma kungolo la arasi jali be mfo kasogo no ne ma presa arasi jali ma de abe mfo kasogo no arasi jali kona le bora abe asetu de furu kale be asetu ale nana sola bi toche o sera o bene bolo de o vogalu no fɛnw bɛ biya ne ma pressé dɛ k'ale bɛ asetu de furu araside ka rêve de ni a juro musoko a y'o sɔrɔ a fa la a fa fana tun bɛ ten ni Udi Diallo tun bɛ ten gendarme général Udi Diallo o denkɛ de ta tiɲɛ tɔgɔ filɛ nin Rasi Jali ko k'ale bɛ asetu furu a ɲɔgɔnna jatɔ wa terikɛ muso hala fa muso a fa somɔgɔw muso a b'a tala so ma Rasi Jali n balimaw Rasi Jali bɛna mun kɛ komi ani Malika bɛnnen don a kan u caman u bɛnnen don a kan o y'a sɔrɔ Rasi Jali ye bɛɛ fɔ fitinin a y'a piéger kumaw la ka caya a ye bɛɛ fɔ piéger kumaw la o de kama ni nana Rasi Jali ka kuma lamɛn a b'a fɔ ko samedi ko n bɛ na donc affaire dira juge ma dɔwɛrɛ tɛ yen e bɛ baara kɛ ne b'a don maliyɛn kunkolo la ko nin jogo de bɛ bɛɛ fɔ la n b'a fɔ maliyɛnw ye ko bɛɛ fɔ ye jatɔ ye bɛɛ fɔ ye binganikɛla ye bɛɛ fɔ bɛ tani nɔ Rasi Jali ka action filɛ k'a bɛ t'o fɔ arajo kan a ka fɛn bɛɛ lajɛlen ko jeudi k'aw bɛ lamɛn ko Mali bɛ ka tan on s'en fout on s'en bat les couilles tu vois non parce que an b'a dɔn o y'a ye a b'a fɔ bon aw bɛ baara kɛ duguma ne bɛ yɛlɛ arajo kan ne b'a fɔ ne bɛ gosili kɛ arajo sanfɛ ka don mɔgɔw kunkolo la n ka tɛ passé a tɛ passé a bɛna ni mun ye ko sentinelle Rasi Jali a y'a fɔ Rasi Jali k'a bɛ sentinelle ko kuma min na ko sentinelle k'ale ye sentinelle k'ale ka groupe sentinelle k'a ka woloba kama k'a ni sentinelle k'a na récépissé ka bɔ parce que récépissé ni photocopie bɛ ne bolo Rasi Jali tɛ sentinelle ye groupe t'a bolo sentinelle a bɛ ka balo sentinelle mɔgɔw la olu yɛrɛ b'a convoqué bientôt Rasi Jali ye groupe min ci mɔgɔ dama min Rasi Jali ka groupe la den dama min ka vocali bɛ ne bolo yan a ka ca dɛ olu min bɛ ne o de jogo min bɛ Rasi Jali la jogo min bɛ Rasi Jali la a ye groupe natabaden mɛ Rasi Jali yira u la sisan n b'a yira u la dɔɔni jogo min b'a la Rasi Jali la den modèle min don ɲɛngo den min don natabaden min don wari ɲinina den min don jamanajɔ den tɛ nanfigi den min don ne danni de b'a dɔn bilahi ni ne ko wa k'ale ka muso ko ni m'a lebu diɲɛ kɔnɔ ala kana barika don na ni Rasi Jali n b'a lebu mɛ n tɛ fɔ sunkalo ka ban n bɛ nin lebu diɲɛ kɔnɔ fɔ k'aw saba ko non ko danni ye mɔgɔ sugu jumɛn ne tilara nin na de pewu Udi Diallo denkɛ Rasi Jali ne tilara la de saraka den Rasi Jali ne tilara la de asidi den Rasi Jali ne tilara nin na de ɲɛngo den Rasi Jali ne tilara nin na de ne tilara nin na pewu ni ma malo ala kana barika don na mɛ nin malo ni sunkalo bana ni ko muso ko ta ale sɔn ye ala a ma dɔn de a ko a ka kuma ninnu mɛnna de toute façon an ka taga o de na a ye video min kɛ an ka video in lamɛn n bɛ tila ka na a taara kuma min fɔ a ka groupe kɔnɔ an bɛ tila ka don vocal fɛnɛ la a ye video min kɛ fɔlɔ an ka taga o video la c'est très important an ka taga o la balimakɛ kuma dɔw fɔ o ma bɛn ma dɔw ma wa kuma kelen a bɛnna ma dɔw ma komi mɔgɔw hakilina kɛra fila ye
doko kan tu kan ka fɔ nka doko kan tu man ka fɔ an bɔra fɛn dɔ kalama kunu ya réseaux sociaux fana kan komi ne tɛ vidéo lajɛ personnellement ne tɛ vidéo lajɛ bɛɛ b'o dɔn na moi je perds pas mon temps ka fɔ n bɛ sigi dɔ bɛ ka kuma yan fɛ o temps tɛ ne bolo quoi franchement minnu bɛ n ka entourage. a hakili to nin na dɛ nin ko k'ale tɛ vidéo lajɛ k'ale t'a ka temps perdu ko ka vidéo lajɛ mais ni nin ye vidéo lajɛ a kɔfɛla fila de bɛ ci a kɔfɛla fila bɛ bɔ ɲɔgɔn na ni nin ye vidéo lajɛ mais mɛnna an ka taga fɔlɔ. an y'a mɛn ka fɔ bɛɛ fɔ tun bɛ kɛlɛ dɔ de la ko tɔn dɔ bɛ yen ko Malika u yɛrɛ ko ten ko ne yɛrɛ ye Malika ka ciden ye ni wari bɛ Malika bolo Rasjal bɛ yan dɛ komi an y'a mɛn ko Malika bɛ jagabɔ la u ko ne yɛrɛ ye Malika ka ciden ye ko n bɛ Malika ka baara de la n y'o mɛn kunu l'autre cas an ka bonya bɛ fɔlɔ CDR mɔgɔw ye minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan minnu bɛ yan n'u bɛ activités mɛnɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ san caman bɔ n b'olu dɔn. kana bonya da CDR mɔgɔw kan nous on n'a pas besoin i ka bonya de d'an kan ni ne ye CDR mɔgɔ ye e ni Arasijali jɔlen n b'a buruja CDR mɔgɔ o mɔgɔ ni ne ye danni y'aw ye n b'a buruja o tigi o ye nanfigiden ye ni mɔgɔli t'i dɔn ne b'i dɔn n'oli t'i dɔn ne b'i dɔn CDR mɔgɔ dɔn ne ka ni e o ye nanfigiden de ye o ye escroc-den de ye parce que e ye nanfigiden ye e ye mɔgɔ juguden de ye n bɛna yir'i la an ka taga fɛ an ka taga fɛ. L'autre cas u ko k'u ye CDR ka mɔgɔw ye ne t'o sɔsɔli kɛ donc olu ni Malika olu bɛ ɲɔgɔn jaabi min na karamɔgɔ bɛɛ fɔ taara don o jouer la e y'anw ka tɔnden de. ok ala maliyɛnw ni de ko CDR ani Malika k'olu bɛ ɲɔgɔn jaabi min na ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ taara don o jeu la a ye karamɔgɔ bɛɛ fɔ ka vidéo dɔ ta ka na a delila ka baga Malika ka mɔgɔw ma don kelen pe min na ka na vidéo kɛ k'a da don anw ka kɛlɛ la a y'a ka vidéo ta ka na Malika mɔgɔw de taara sɔrɔ yen ne yɛrɛ ka karamɔgɔ bɛɛ fɔ dɔn fitinin k'a dɔn yɛrɛ nin cogo la o kɛra nin de Malika bɔra ko ni karamɔgɔ bɛɛ fɔ a donna ta a ka $1,000,000 sara ne welela ka kuma fɔ ne ɲɛna a ka $1,500,000 sara n welela ka kuma fɔ ne ɲɛna n taara vidéo in lajɛ ka vidéo ɲini k'a ye mais nin nanfigiden hasididen ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ nana don la alors que o taara baga cɛnin sigilen ma o taara baga karamɔgɔ bɛɛ fɔ sigilen ma e bɛ n'i jɔ ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ nana don anw ka kɛlɛ la u taara baga sigilen ma n k'o tɛ kɛ anw wulila ka karamɔgɔ bɛɛ fɔ défense ta mais i b'a dɔn ni a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ ni ɲɔgɔnna ɲɛngoden asididen a ma bange Arasijali a ɲɔgɔnna ɲɛngoden asididen mɔgɔ juguden a ma bange a général tɔw den filɛ u filɛ ministre ninnu ni fɛngɛw la mɔgɔ ye général kɛ a bɛɛ den a mɔgɔ ɲuman u denw filɛ ne a filɛ ministre Salifu a fa kun ye général de o a fa kun ye général ye a fa kun ye wala u filɛ nin ministre e fa mun ye ka tan i fa Udi Diallo de ma kɛ a ma mago de ɲɛ Udi Diallo ma mago ɲɛ dɛ n'a kun ye mago ɲɛ e kun tɛ kata billahi parce que Udi Diallo yɛrɛ kun ka jugu i n'a fɔ tan Musa Traoré y'ale bila kɛrɛfɛ de Musa Traoré Udi Diallo a y'a bila kɛrɛfɛ k'a mabɔ a la de ni ma nin mabɔ n'a ma ye mɔgɔ juguden don o dogora wa d'accord ka hakili min kana o ye ka jamanadenw sɔn miiri la tuma min na jamanadenw mago bɛ ko dɔ fɛrɛ la maliyɛnw Arasijali ko santinelle ko ni tagabolo to ye a y'a fɔ Arasijali k'a ka ba kama k'a kana ni santinelle ye santinelle yɛrɛ ye groupe jumɛn ye santinelle mɔgɔw bɛ yen hali sini a président o ye Karjo Layiko Traoré o denkɛ Traoré o de ye santinelle président ye olu de ka récépissé b'u bolo Arasijali bɔlen kaso la Arasijali y'olu lasigi o y'a sɔrɔ mɔgɔw b'a fɔ a bɔlen kaso la a y'olu lasigi ko oli k'ale ni oli tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bilen ko Arasijali ko
ko arasi jali ko mo ayo jo mena atara mouvement do sigi ayo li janfa ayo sentinelle mo janfa ayo no ayo jo te ayo li janfa ayo li janfa maintenant ay mouvement misigi voilà arasi jali ay mouvement misigi ko ay abole kasola ha sentinelle mi fem oli e fem bege abole kasola atara mouvement misigi mouvement de tro kango arasi jali au mouvement de trofle aboli nasa poli na we mo vidéo mo do mo wali moi j'aime pas ça tu vois kango arasi jali voilà onyamala au vidéo ni fait mbaga pajiga ango arasi jali ay sentinelle mo janfa kana do nununa oli fene waru dama XRL la oli waru dama oli nan folo boga nan folo dama kaka carte la carte ko medla diru wakele kemenani bamako hali shini arasi jali ke o war bela jelna wabi woro aninko ayaka bela jelna aga sunguru dog be unyo trésorier hali shini nyamogo de wali wardu nyamogo de ay wali wardu amase ga bonay billahi comme mouvement ango arasi jali ni créera le 1er août 2019 ni créera au don ango arasi jali mais bi abano tawarate aban fo mo kale sentinelle tede sentinelle mo arasi jali nou te ñogo fede sentinelle mo nou te ñogo fede wallahi sentinelle mo chama ga vocal bene kuya uga président aya gato mbala jeni sentinelle président era soro mbala je quoi mbala jeni sera ga soro aya gato mbala jeni ya soro mbala jeni sera ga soro odo mbawuli ni ya soro Allah maintenant voilà mbala jeni ya soro mbawuli Salam alaikum. Allô? Ouais, salam alaikum. Walaikum salam. Traoré doa. Walaikum salam. Awa Traoré do. Ok, bon comme tambate. Me fait ki nyininga. Da kurinya fla. Oh, comme awni arasi jali de me tongele na ko sentinelle. Bon, comme arasi jali a bo aba fam ko we kale sentinelle nyemo ye ale ka ton o sentinelle. Oh, an be fe ka do sentinelle ko comme e a président an be fe ka do abe chogodi. Bon, sentinelle credo. Nene jalle sentinelle si. Akilla bora la. To bora alila. Bon, comme yere ba kalama ay so la ko kele. Kera ka do ko kasola ko la. Abole ale akilla woro bora. Aya yira ka fo to konna la amana ale ka balake ni mo akilla ta akada balake na akilla ta an ko botona ne era ko amotona o fili ka bo kosobe ni programme ko ne mo ne fili be fili on le tout akilla de fo on te tout mo ko donc afana yira ka fo ale fa ka balake mo bulu le balake na akilla ta d'accord farla ka bo no ne era wala neninga porte neninga chargé de communication aninga secrétaire général on wula un papier ko bul wolke papier tout là on wula ala barkala un papier ko bul wolke un papier personne récépissé un récépissé sur ça le peuple on yamara ndo ka atola la bara on est ça le peuple ayo ka tonto ay comme c'est tonto ko mouvement harjal mouvement arasijali enfin on a tonto na ka ke ko voix de la sentinelle voix de la sentinelle et conseil na mai mo tame wole ka point o alazan ba fa fa na ko ta le peuple anga tondo re timina ne ko ra kula o alazan anga to utiliser ko don la ka ko lob na fama kosobe bo nyaare ka fo danier vidéo do ke et
sentinelle mɔgɔw nɛni kosɛbɛ mɔgɔ ba caman m'anw ka tɔn na mɔgɔkɔrɔbaw b'a la mɔgɔbaw b'a la k'u ka yafa dani ma dani n bɛ taa ɲɛdɔn a y'u tɔɔrɔ u ye wele ko ne bɛ Dani ka numéro dɔn n tɛ Dani ka numéro dɔn mais n bɛ gɛlɛya ne sera k'a lasɔrɔ n k'a lakunnafoni k'a f'a ye k'a fɔ anw ni Arazali tɛ tɔn kelen ye Arazali ka tɔn tɔgɔ de ko voix de la sentinelle mais mun na Arazali b'a fɔ ko sentinelle peuple ko y'ale ka tɔn ye la ka tɔn to ye mais aw duralen don ka Arazali convoqué wu ne maa min b'a fɔ k'o tiɲɛtigiya sɔrɔ an ka liste b'an bolo mɔgɔ min tɔgɔ sɛbɛn don registre sanfɛ o ye ne ye président ne tɔgɔ Jigi Lɛko Tarawele Jigo Lɛko n ka secrétaire général b'a kɔrɔ Jigi Sakɔ ye ani n ka chargé de communication b'a kɔrɔ Dada Buwari aw caman de tɔgɔ bɛ registre sanfɛ o ma se Ala kale la o kosɛbɛ ne maa min b'a fɔ k'o tiɲɛtigiya sɔrɔ mais registre sɔrɔ ta k'a ci a tigilamɔgɔ ma bon n'aw y'o ye mɔgɔ min b'aw ka tɔn ka tɔgɔ ta ka yala n'a ye ka wariw minɛ n'a ye ka ordinateur minɛ n'a ye aw ka kan ka plainte dɔw tigi kan a b'aw ka tɔn tɔgɔ k'o yala k'o tɔgɔ tiɲɛ aw bɛ plainte dɔ a tigi kan parce que aw n'aw ka récépissé don wa an ye mɔgɔ bila ka kuma n'a ye i b'a kalama jamana kɔnɔna fana la mɔgɔ sigafɔ ka wusa tuma dɔ la ka girin ka manifin toro ye an ye maa bila ka kuma n'a ye pour que a ko kɛwale ninnu dabila mais an y'a ye jusqu'à présent a bɛ ka continuer a fɛ hali Arazali b'a fɔ a ka vocal dɔ la k'a ye wariba sɔrɔ o don na n kɔrɔ jumɛn kunun mardi k'a ye wari sɔrɔ ko wariw dira ma nafolow dira ma k'a y'o sɔrɔ sentinelle tɔgɔ la awɔ bon o bɛ hali o fili bɛ yen kosɛbɛ parce que n'a f'i ye cogo min na mɔgɔ caman bɛ fili la ko la parce que caman b'ale kɔfɛ parce que dɔw kɔnɔ k'a fɔ ko u bɛ wari ta ka fɔ ko ka kalan dɔw fana b'a kɛ parce que bari b'a donc ani yɛrɛ ka fili kɔfɛ an y'a ye i ka hectare man ɲi tulo bɛ na sisan ko Dani ka vidéo kɔfɛ an yɛrɛ y'a ye ka an bɛna sigi ka fɔ kɛ pour que une dernière fois a ka baara kɛ a ka voix de la sentinelle ye an ka baara kɛ n'an ka sentinelle parce que an t'a fɛ nin tɔgɔ tiɲɛ ɲɔgɔn wɛrɛ ka s'an ma an t'a fɛ ale ka problème na an ka taa yɛrɛ an ka impliquer a ka problème donc an bɛn'o sigi o bɛ se ka latigɛ sira fɛ ne sigi ka fɔ b'u latigɛ sigida fɔ b'u latigɛ n'an kan ka taa sariya ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ o la an bɛ taa sariya ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ laban sariya ma parce que n'a ye sentinelle bila mɔgɔ si tɛ dɔrɔmɛ kelen d'a ma donc a bɛ laban sariya de ma voilà an bɛ sigi ka kuma n'a ye pour une dernière fois parce que an bɛ sigi ka kuma n'a ye une dernière fois parce que a mana kɛ cogo o cogo sigi delila ka tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ donc ko bɛɛ ma se ka se sariya ma fɔlɔ mais an bɛ sigi ka kuma n'a ye pour une dernière fois a ka baara kɛ n'a ka sentinelle tɔgɔ ye a ka voix de la sentinelle ye an ka papier de b'anw bolo anw bɛ émission kɛ anw b'an ka activités kɛ anw yamaruyalen don n'an ta tɔgɔ ye merci a peut pas que cɛ wɛrɛ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ka kɛ parce que a ko a bɛna gɛlɛya merci beaucoup caman bɛ ka ne wele i ko mɔgɔ caman bɛ Dani wele cogo min na mɔgɔw ni cɛnnen don mɔgɔw diminnen don a ko la caman yɛrɛ dimina a ko la ko yɛrɛ dɔw yɛrɛ dimina a ko la ko ne tɛ ɲɛɲini a ko la ko olu bɛ bɔ ne ka taa nin y'a ɲɛ sɔrɔlen o diɲɛ bɛɛ y'a ɲɛ sɔrɔ nin y'a ɲɛ sɔrɔlen n k'a ɲɛdɔnna ka ban ala sɔnna nin ko in ɲɛdɔnna ka ban mɔgɔw b'u ta yɔrɔ an'u donyɔrɔ dɔn nin ko la nin ko ɲɛ sɔrɔla ala sɔnna ala k'a ɲɛ ka d'a ma merci beaucoup merci ala k'an to ɲɔgɔn na n balimaw aw bɔra a y'a lamɛn nin de ye sentinelle peuple o président de ye nin ye Arazali ye zo ye a bɛ ka balo ninnu kɔ kan wa ɲamaden don vocalu bɛ ne kun n'aw y'a lamɛn aw kunkolo b'aw funu Arazali ko de la bilahi mais n ma jigin a la a wolofa n'o tun ye général Udu ye Jalo ye o fana tun bɛ tan de mais ne tilara petini na ne Dani de tilara la n tɛ journaliste ye n tɛ avocat ye mais n bɛ nin kɛ ka journaliste tɔw ladi diɲɛ kɔnɔ n b'a kɛ ka nin kɛ ka Mali journaliste n b'u ladi bilahi a dabala bɛ ban ne la ale b'a ɲini yɔrɔ min na o tɛ ne ka kalan ale ma kojugu dabadenya in tɛ ka t'i sigi radio so kan k'i bɛ bɛɛ fɔ tɔgɔ tiɲɛ o tɛ wa d'accord komi Arasa bɛna fɛnkɛ la an ka taga a ko ten ko depuis ala k'a dan ale tɛ malika dɔn kabi ala k'a dan ale ni malika ma ɲɔgɔn ye Arazali ye nin bɛɛ fɔ ale de ye nin bɛɛ fɔ a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ mais an ka taga ka vocal la n bɛna vocal la n bɛna parce que ni ɲɔgɔnna den danga den modèle ninnu de caman bɛ Mali kɔnɔ nin den danga den modèle ni caman i b'a dɔn Malika t'o kalama dɛ kana o ye ka jamanadenw sɔn miiri la
tuma min na jamanadenw mago bɛ ko dɔ fɛrɛ la nka ala m'anw da an k'an da fa dɔ ba la walima an k'an da fa dɔ fa la ko tɔgɔ ye malika ko tɔgɔ ye CDR ko ala k'an kisi bɛɛ fɔ tora to ko de la donc ko nana se o yɔrɔ la n tɛ don fɛn bɛɛ kɔnɔ dɛ bɛɛ fɔ ni ne cɛ nin ka kelen ye bɛɛ fɔ sɔrɔ a tɛ tɛmɛ kalo 4 kan i b'a dɔn malika t'o kalama dɛ i b'a dɔn CDR t'o kalama dɛ ne de ye bɛɛ fɔ bɔ maliyɛnw hɔrɔnkolon den mankan filɛ a ko ta ko bɛɛ fɔ minɛna muso ko la muso jumɛn don jɔn ka plainte don k'ale de ye bɛɛ fɔ bɔ ne ye bɛɛ fɔ ɲininka nin ko la bɛɛ fɔ ye nin kuma fɔ ne ɲɛna ala y'a kɛ connaissance dɔɔni bɛ bɛɛ la fɔ ni jɔlen tɛ ko la connaissance min bɛ ne la ala ka teli la ka ciden ye ne ka mɔgɔ dɔ ye ne wele direct a kɛlen Arasi Jali ka video ye mɔgɔba don kan wa gendarme don a ye ne wele a ko Dani ko mais ko Arasi Jali ye modi ye han fɛn bɛɛ ni ala cɛ ne ko cogo di tan a ko n y'a ka video lajɛ a ko bɛɛ fɔ delila ka minɛ musoko la ko gendarmerie la k'ale de ye bɛɛ fɔ bɔ a ko non a ko Arasi Jali ye modi ye ne ko cogo di tan n ko mais Arasi Jali ye nin fɔ dɛ a ko tiɲɛ tɛ o y'a sɔrɔ bɛɛ fɔ ko ne ma k'ale gendarme de photo ta rayon dɔ la digo ka rayon na ko gendarme y'ale minɛ k'ale wele wagati bɛɛ u tun b'ale bila tan ni ka segin na a ka téléphone n'a ka fɛnw nɔfɛ ka vérifier digo ka fɛn nɔfɛ o don a ko nin don u yɛrɛ sigilen dɔ bɛɛ fɔ sigilen dɔ ale de ka bere kɔnɔ k'olu tun b'a sɛgɛn dɔrɔn de komi a ma taa musoko la k'a ye polisiw de photo ta k'ale ko k'olu k'a ma ko dɔgɔ bon i bɛ nin dabila ka to ka baga ka agent photo ta k'a dabila o de kɛra Arasi Jali taara Arasi Jali nana bɛn n'o ye a ko ani Arasi bɛɛ fɔ yɛrɛ ni Arasi Jali sigilen ale ka biro kɔnɔ ale y'u photo ta ka tila ka filmer mais ko Arasi Jali ko non ko minɛna musoko la ko o bɛ kalo 4 bɔ ko tiɲɛ tɛ k'a bɛ kalo 7 bɔ bi ko musoko yɛrɛ tɛ musoko affaire tɛ k'a nana nin dɔrɔn de la ko mais ko a yɛrɛ ko ta ko nin cɛnin ye dangaden han ko nin cɛnin de ye dangaden bilahi mais min ye ne dabala ban bɛɛ fɔ ye nin kuma fɔ ne yɛrɛ mais effectivement ne ka mɔgɔ in fɛnɛ ne wele ka nin kuma fɔ ne yɛrɛ ani bɛɛ fɔ ta bɛɛ kɛra kelen bɛɛ fɔ k'ale ye photo de ta komi denmisɛnnin don ale ye agent photo ta mais o fɛnɛ nana fɔ ne yɛrɛ ta mais Arasi Jali ko non ko muso ko k'ale taara ne y'a dɔn ko Arasi Jali ne t'a dɔn min b'a nin bɛɛ fɔ cɛ dɛ mais a ye complot dilan bɛɛ fɔ ka depuis bi tɛ mais a tɛ se mais Arasi Jali bɛ jigin dingɛ kɔnɔ Mali la ala nin bɛ jigin dingɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ non Asidi den nin ye min kɛ kaso la kaso kɔnɔ ni ne bɔra n'o ye don o don ni Arasi Jali kelen ni ne ye kaye ta ka sɛbɛn kaye kɔnɔ ka sɛbɛn kaye kɔnɔna la ko kasoladenw u ni téléphone bi yan o man kan kuma wa yɛrɛ tɛ ko dɛ nɔgɔlen denba kaso kɔnɔ a tɛ ko bilahi k'a ka kala woloba la n'a tun bɛ ko a bɛ se ka tile 7 kɛ une semaine kɛ ji tɛ d'a kun ka kun a kun Arasi Jali donna kaso la ani sisan wallahi ɲimi de donna kunkolo la ɲimi sinon ne ye kow ɲɛɲini dɛ ne tilara nin na de nin ye min kɛ a b'a ko musoko tɛ sunkalo bɛ ban ala ka sunkalo ban a m'o fɔ a ye nin nkalon min tigɛ sisan wallahi nin fɔra ne ye tiɲɛ tɛ o tɛ tiɲɛ mais ni nin ko k'a bɛ nkalon da i la ne y'a f'i ye n ko Arasi Jali ni i ɲɛmɔgɔden ju ka misɛn o la ne y'a f'i ye dɛ i fa de y'i kɛ fantanden ne y'a dɔn ko barika de t'i la sinon général den tɛ se ka kɛ tan général den tɛ se ka kɛ ɲɛngoden ye tan général den tɛ se ka kɛ i fa tɛ se ka mɔgɔw tɔɲɔ ko wayi ko ala tun bɛ barika don i la o tɛ se ka kɛ o e fa si kɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ Udi Jalo ka si kɛ ɲɛngodenya la ko ala bɛ barika don i la o tɛ se ka kɛ e min ye sarakaden filɛ communiqué kɔnɔ Lafiyabugu ni Amudalayi ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ yen nɔ i bɛ sarakadenya dɔrɔn de la an ka bɔ yen an kana Arasi Jali lamɛn komi fɛngɛ bɛna se n bɛ video in b'a panpan an ka Arasi Jali lamɛn ala fɛngɛ bɛ caya sinon an ka lamɛn a ye Arasi Jali lamɛn aw ye dɔrɔn basi t'anw kɔni na fiɲɛ duman bɛ ka ci Bamakɔ bɛɛ kuloma dalen don ni ma fili bɛɛ labɛnnen don k'an kɔnɔ jeudi bɛɛ labɛnnen don k'an kunbɛn jeudi mɔgɔ caman y'an wele jamana kɔnɔ jamana kɔ kan
Korajal kuye kuma dɔ fɔ ko siga min donna na ko siga ye i ye mɔgɔ min ka kuma fɔ o bilala a taara ka so o tun ye kunu ye nka bi a bɛ Bamakɔ kasobonba la a tigilamɔgɔ ko ma k'a fa n'a ba kɔfɛ ni mɔgɔ kan ka sujuru bi adamaden ɲɔgɔn ye bɛɛ fɔ y'a fɔ n ye k'a bɛ sujuru bi ɲɛ. Ok, a y'a lamɛn dɛ ko bɛɛ pɛrɛnnen don ko k'ale kɔnɔ sini arajo sanfɛ e ɲɛmɔgɔ den e bɔ ko joli kɛ arajo sanfɛ an ka mun b'i ka arajo sanfɛla la e kafiri den e mun kɛ arajo sanfɛ e sera ka mun mago ɲɛ arajo sanfɛ an ka mun b'i ka arajo sanfɛla la a ko bɛɛ fɔ ko mɔgɔw y'a wele a taara nin de fɔ groupe kɔnɔ han mais a t'a dɔn ko nin vocal bɛ ne bolo ko mɔgɔw y'a wele a ye nin vocal in kɛ kunun de ko mɔgɔw y'a wele k'a fɔ ko bɛɛ fɔ a ye kuma min fɔ ko mais ko bɛɛ fɔ bilara a ko kun ye kunu ye ko mais ko bi ko bɛɛ fɔ défaite ko a ta kasobonba la nin ŋaniya ma ɲi dɛ ko bɛɛ fɔ ko a ma ko k'ale k'a fa n'a ba bɔlen kɔ a la ko bɛɛ fɔ ko bɛɛ fɔ ko Arasijali ma Arasijali ne fa ni ba bɔlen kɔfɛ la bɛɛ fɔ n bɛ sujuru bi e ye ni n bɛ sujuru bi mɔgɔ ye denmisɛnniya la fɛn bɛɛ bɛ yen o vocalini de bɛɛ fɔ ka kuma vocalini dɛ o de bɛ Arasijali bolo wa a y'a fu fila ni ɲɔgɔn cɛ ou a y'a enregistré o de b'a bolo dɛ k'a bɛ t'o de gestionner n'o s'en bat les couilles e ye hɔrɔnkolon den ni bɛɛ fɔ y'o fɛ yen a y'o f'i ye hɔrɔnkolon den bɛɛ fɔ ma dɔwɛrɛ f'i ye o mɔgɔ si ma bɛɛ fɔ kumakan mɛn ko bɛɛ fɔ bɔ ka nin fɔ Arasijali ma e de ye cɛnin to k'i b'a kɛlɛ wa n b'i kɛlɛ n'i b'i malo i b'a fɔ ma ko tu ɲamɔgɔ den e Arasijali n b'i malo n b'i malo diɲɛ kɔnɔ ne ta tɛ k'a fɔ ko n b'a kɛ ka bila dɛ n b'e malo de ye e dabali bɛ ban yɔrɔ ne ta mais n b'e malo ni min malo i b'a fɔ ma ko tu ɲamɔgɔ den i préparé dɛ sinon n b'i malo wallahi n b'i malo Dani ko ten n t'i bila dɛ n b'i malo bɛɛ fɔ k'aw fɔ aw b'a jateminɛ sini a bɛna vocal min je bɛɛ fɔ b'a fɔ Arasijali ne fa ni ne ba bɔlen kɔ a la ne fa ni ne ba bɔlen kɔ a la ne bɛ sujuru bi mɔgɔ ye ne Dani n b'a bi Arasijali n b'a bi Arasiba ci ni n b'a bi silamɛya tɛ dɛ parce que o ye Mamadu ye hali n b'o bi o ye Mamadu ye mais diɲɛlatigɛ sujuru n b'a bi Arasiba ci o ye kojugu ye ni bɛɛ fɔ o fɛ yen dɛ mais e saraka den hasidi den e ko fɔ i k'o bɛɛ fɔ ye ni kɛlɛ ale bɛ n fa ni ba e ala ɛri bɛna ɲini ka se walayi i jɔ n mago b'a ka sɔn dɔ la aw b'a lamɛn ko cɛ ye hasidi den ye aw b'a lamɛn mais an ka taga fɛ tan mais bɛɛ fɔ bɛ kasobonba la bi jeudi don vision du peuple aw kana jɛ dɛ aw bɛ diɲɛ fan o fan fɛ jeudi don vision du peuple an kana jɛ e ɲa bɔ e ka vision du peuple wo e ka mun wo e asidi den wololen e tɛ mɔgɔ de tatɔla ye f'i k'o lajigin wa i y'a kɛ mɔgɔ la denmisɛnnin fitinin i b'a mɔntana o kɛra ɲɛna i ni siri ka da o ko wa i ko non o y'a sɔrɔ a ma suwa a ma bɔ mais Arasijali ni m'i la kegunya Bamako i k'a fɔ ko tu ɲamɔgɔ den tatɔ filɛ ne Dani n b'i la kegunya Bamako n b'i la kegunya Bamako e Arasijali ne b'i la kegunya belebele de Paris n b'i la kegunya Bamako ni m'i la kegunya i b'a fɔ ko tu ɲamaden ne Dani ko ten n b'i la suwa ni suwalen tɛ ni fa y'i janfa k'i kɛ ɲamaden k'i bila i fa y'a si kɛ ɲɛngodenya la Udi Jalo a y'a si kɛ ɲɛngodenya la e fana tɛna k'i b'i si kɛ ɲɛngodenya la anw ɲɛna nɔ i b'i si kɛ juguyadenya la anw ɲɛna an ka taga a y'a lamɛn yan a ye nin lamɛn e ala n ko a y'a lamɛn ba ye kulomajɔ Arasijali fa nin tɛ a ba nin tɛ nkalon dalen a la k'a fɔ ko walimuso o tɛ nka walimuso min don ne yɛrɛ b'a cɛ dɛmɛ a ka bɔ ka kuma jeudi ye merci mais a ko k'ale tɛ video lajɛ mais nin kuma a ka muso ko kuma ne de y'a fɔ yan mais Arasijali ko k'ale tɛ video lajɛ mais ne de y'a ka muso ko kuma fɔ yan mais a ko walimuso min don k'ale b'a cɛ dɛmɛ e Arasijali e fa ni ba ala ka sunkalo ban ni muso ko kuma ala ka sunkalo ban Arasijali ala ka sunkalo ban parce que ni muso ko kuma in tɛ kɛ ni sunkalo kɔnɔ ala ka sunkalo ban an ka taga fɛ ko téléphone ko de bɛ na aw ko aw ye sentinelle Arasijali kanubaga ye min b'aw sentinelle président bɔra sa k'i tɛ sentinelle ye i t'u ka tɔnniya i nana tɔn sigi ko arasi ko visionné Mali n t'a dɔn i bolo ko ɲamɔgɔden tɔn i y'o tɔn sigi o ma marché let's go encore
la bi ne date sama la coordinateur ou be kone numbe avec millions de bobi donc eganaye komi mo liga konti la bi kale date soma ko coordinateur be kono be kabe million bobi mais wakati ben ni be delila ma nyona wallahi ali abdou baga deliga dugumam mene kaye alimentaire delikela de gerebu dengolole otala e faga general yakera muye mali kono gerebu deyawa ko million ko be million bobi min bo liga konti la awere te ton bargaleu sentinelle le peuple ko tere ibe tomina o to inte ton bargaleu ton yɛrɛ gaza wa kesu yɛrɛ wari bɛɛ lajɛlen million kelen fantan denwololen a fɔ n ka wari ci ma a fɔ n ka 5 millions ci ma sinon anw filɛ nin ye ka dimi bɔ arasa la diɲɛ ɲɛfɛ anw filɛ ka dimi bɔ arasa la ton yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ko wa ko min m'oli ka compte la k'a bɛ 1 million bɔ saraka den 1 million ye mun ye ka 1 million n bɛ taa don guloki ni samara la dɔrɔn a banna ka tɛmɛ ni sen fila ye 1 million 1500 k'a b'o bɔ a t'o bɔ dɛ a ko a hakilila k'a b'o bɔ. Hey, ala barika bana diɲɛ kɔnɔ ton contre 1 million aw barika bana aya la mais son dɔ de bɛ yen parce que mena aw jɔ n taa fɛn ɲini ka na lamɛn jɔnw bɛ ka fɔ ala ka si jɔ ka zedi kɔrɔ n'u bɛ jɔnw bɛ ka fɔ ala ka si jɔ ka zedi kɔrɔ central tɔndenw y'u bolo fara ɲɔgɔn kan u ye kasabi a y'a kɛ to n'u bɛ telefoniw feere clé USB feere mobile commande feere u y'u bolo rajal dulo minute 7 ko do bɛ ka kɛ an ka WhatsApp de kɔnɔ sisan ka bɔ an ka groupe WhatsApp foyi ma yɛlɛma kibaruyaw bɛ ka bila ko an ka groupe WhatsApp ko mɔgɔw y'a yɛlɛma voilà a ko kibaruyaw bɛ ka bila ko olu ka groupe WhatsApp ko mɔgɔw y'a yɛlɛma ala John nana ta ay Facebook bɛɛ lajɛ o don na ne ye video kɛ a dugusajɛ arasijale ye groupe kura créer ne y'a fɛn bɛɛ ta ka na publier n ko arasijale ye groupe kura créer n ka groupe dɔ ni mɔgɔ ninnu n ko ayi non n ka tigɛ n ka danaya t'olu kan bilen a filɛ ka fɔ mais nin ko k'ale tɛ video lajɛ han mais a ye ne ka page lajɛ ale tɛ video lajɛ mais a ye ne ka page lajɛ a y'a dɔn cogo di ko ne nana ale ka page ko ne nana ale ka WhatsApp fɛngɛw bila dangaden mais e tɛ video lajɛ ne e video lajɛ e fa su bɛ wuli ka sigi mais e tɛ video lajɛ n'i y'a ye ma video lajɛ mais maintenant problème t'a la an ka lamɛn ko min yɛlɛmara donc que tout le monde soit imperturbable n'i bɛ jamanajɔ baara la fɛn bɛɛ bɛ fɔ fɛn bɛɛ bɛ kɛ nka ala k'an si jɔ ka jeudi nata kɔnɔ an bɛna ni code pénal de ye Chabongali na sa. Voilà, ala ka si jɔ ka jeudi nata kɔnɔ k'ale bɛna ni code pénal ye o ye mun ye sari m'a fɔ aw ɲɛna a tun bɛ ka tan bɛɛ fɔ ka taa kaso la donc ale bɛna dɔrɔn code pénal sariya ye nin fɔ mais ala komi fɛngɛ ka surun sinon n b'a sariya ta sisan k'a d'i ma net ne dani n b'a sariya bɛɛ ta k'a d'i ma n b'a bɛɛ ta k'a d'i ma o tɛ passé o aw ka complot ça passe pas a tɛ passé billahi a tɛ passé an ka taga fɛ. ka jurisiw wele ka na mɔgɔ kan ka taa kaso la cogo min na escroquerie la viol la agression sexuelle la ala ka si jɔ ka jeudi nata kɔnɔ voilà a b'a faamu k'ale bɛ jurisiw wele ka na mɔgɔ bɛ taa kaso la cogo min na agression sexuelle la viol la arnaque mais ni si daluya t'a bolo k'a ye nin siya ɲɛ la k'a ye nin prévu k'a ye nin kelen ɲɛ la ni si daluya t'a bolo mais problème t'a la problème bɛ yɔrɔ min na i b'a k'i ba kama i b'a k'i arasijali i ka galon minnu fɛngɛra mais n tɛ kuma fɔlɔ n tɛ kuma o ko la an ka taga fɛ dɔɔni. décision du peuple bɛ kɛ tribunal de ye le tribunal de Dieu le tribunal de la sagesse décision du peuple bɛ kɛ hɛrɛ de ye. Sunkalo maliyɛnw bɛna sunkalo hami ala ka sunkalo bɛɛ daminɛ alamisa ala k'an si jɔ ka jeudi kɔnɔ caman dusukun tɔɔrɔlen don dɛ a y'aw hakili sigi an ka taa n'an bɛ taa an bɛ se sentinelle tɔn cɛ o cɛ b'a kɔnɔ an b'a dɔn aw engagelen don aw ŋaniya ani
aw ka hakilina o de bɛ bonya ka tɔn kɔnɔ n'u bɛ telefoniw feere clé USB feere mobile commande feere o y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka appareil fara ɲɔgɔn kan Rajal mɔgɔ bɛ se fɛn o fɛn ma u nan'o d'an ma bi u bɛ tile kɔrɔ ko y'olu ka dɛmɛ ye Sentinelle ka ɲɛtaga la o ye kelen ye filanan ko ne tulo b'an na coordinateur don an tilalen bi meeting na minnu taara olu de y'u bolo fara ɲɔgɔn kan min sɔrɔla a ye kuma lamɛn dɛ kɛlɛ ye Rajal ko de ye caman ko Rajal bɛ sa i m'a ye foyi t'a da kɔnɔ karisaw y'u bolo fara ɲɔgɔn kan u ye n diya ko k'o dɛmɛ kɛ Rajal wa n'a y'a sigi a ka arajo la an bɛ mobili ko la an bɛ telefɔni ko la an bɛ nin ko la n'a y'a sigi arajo la dɔrɔn n bɛ mobili ko la deli ni deli mais e fa bɛ se ka kɛ général ye cogo di e ka tila ka na kɛ geribuden ye o de bɛ ne dabala ban dɔgɔkɔrɔ ko barika de tun tɛ fa la ni barika tun bɛ fa la hali e fa terikɛw wallahi billahi hali Uludu Jalo terikɛw fila ɲɛnamaw bɛ yen dɛ mais fila nagasilen den ni ala ye fila nagasi e tɛ kɛ fɛn fo ka diɲɛ wuli sinon fila dakabana filaw bɛ yen Uludu Jalo filɛ nin Uludu Jalo a ka ko de banna diɲɛ kɔnɔ parce que a denkɛ n t'a bila n bɛ ko da i kan Uludu Jalo a su bɛ wuli ka sigi Rajal wallahi su bɛ wuli ka sigi let's go jɔnw bɛ ka fɔ ala ka si jɔ ka ziri kɔrɔ Sentinelle tɔndenw y'u bolo fara ɲɔgɔn kan u ye kasabi d'an ma k'an k'o kɛ taji sɔngɔ ye o kɛra bi an fa n'an ba minnu bɔra an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn à 9 minutes déjà an b'aw mais an bɛ na Rajal Malika n tɔgɔ kura kɛra o de ye Rajal Malika n'i ko k'i b'o ta dɔrɔn o ye maliyɛn de ye o ye maliyɛn de ye Sénégal ka bɛ yen Burkina ka bɛ yen ŋɛɲɛnɛ ye Malika de ye Malika ko ne yɛrɛ de ye Malika ye donc ko Malika yera dɛ an y'o de fɔ n ko n'an bɛ bugɔli kɛ a tɛ kɛ kunkolo kɛrɛ la dɛ a bɛ kɛ cɛmancɛ de la nka bɛɛ fɔ ale bɛ taa kuru da a y'a lamɛn dɛ ni min ko bɛɛ fɔ ko k'a fa n'a ba ko fɛ ko bɛɛ fɔ jigi ale ye e ala ni ŋaniya man ɲi a ye nin kuma de fɔ a ka groupe kɔnɔ mais a ŋaniya de man ɲi a y'a lajɛ a bɛna min souhaiter ni cɛnin ye a bɛna min ŋaniya ni bɛɛ fɔ ye a y'a lamɛn tellement que ŋaniya juguden don a nɔfɛmɔgɔw ye ŋaniya juguden ye a nɔfɛmɔgɔw wa u si tɛ don da la e tɛ se ka don da la o Rajal ngi ne de bɛ ɲɔgɔn na hali ne ye mɔgɔ ni e ye ɲɔgɔn fɛ aw bɛɛ ni bɛ ɲɔgɔn na e ni i nɔfɛmɔgɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na wa i bɛ baara kɛ arajo so min na ko Pulago Capitali a directeur in b'a ɲini dɛ n b'a fɔ n'a m'i gɛn parce que e ɲɔgɔn na n'a m'i gɛn ni an bɛ ɲɔgɔn na dɛ i ka arajo so a directeur in b'a wele fɔlɔ k'an kangari da ye n'a m'i gɛn an bɛ ɲɔgɔn na dɛ ni m'a classé fo ka taa ko diɲɛ banna i k'a fɔ ko tu ɲamɔgɔ den tatɔ filɛ a directeur ni m'a classé ni a ma daminɛ n t'a classé ten fɔlɔ n bɛ kangari de da ye a k'i gɛn n'a m'i gɛn ka bɔ ni arajo so la classe b'a ni ɲɔgɔn cɛ dɛ classe b'a ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ ye hali pigeni turu classe b'an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ a y'a lamɛn a bɛna min souhaiter a y'a lamɛn hasididen ɲɛngoden mɔgɔ juguden a y'a lamɛn a y'a Rajal lamɛn a y'a lamɛn cɛkɔrɔba min binna denmisɛnnin dɔ kan Yirimajɔ misiri la aw hakili b'a la kaso min dira ma a si kaso hali n'o tɛ min dira ma a ka gɛlɛn k'a fɔ k'a bɛ bɔ n'a ye bɛɛ fɔ bɛ bɔ nin na o b'a sɔrɔ a kɛra buwa ye voilà o b'a sɔrɔ a kɛra buwa ye voilà et viol voilà agression voilà ala k'a ɲɛ ka d'an ma merci ayo mais ni mun ye bɛɛ fɔ terikɛ ye bɛɛ fɔ kanuba a ko bɛɛ fɔ bɛ bɔ nin na ko a sɔrɔ k'o kɛra buwa ye hasididen ɲɛngoden mɔgɔ juguden ko a sɔrɔ k'o kɛra buwa ye non choix la tɛ se ka nin to yen choix la t'i ka appel don t'i ka plainte kɛ nkalon min dar'i la nɔgɔ bɛ bɔ i la dɛ plainte don choix la kɛ ala ni kira kama i ka segin i ka plainte don dani choix la plainte don n b'i deli ala ni kira kama i ka plainte ni a don communicati la a setu ko a don communicati la choix la
Tyson soit la wole aga plainte do communicati la ala ani kira kama ka do communicati la aga plainte do communicati la dani de Paris. Ok, let's go. Mon comme il y a des commentaires là, arasa émission d'amena. Bon, on va aller là-bas. Comme affaire inga jangwa. Mais amenyona wallahi shwala baga plainte do. Nyamugo defo ite shwala bali. Kate plainte do kasro. Shwala ma jayade fo shwala ga jayanya nga se lahara. Shwala be jayadi jaguya wa tribunali mi arasi jali bla. O tribunali kele o be shwala jaya karasi jali datun jaguya. Parce que ne perevu ninga dalua de bokana. Wassalamu alaikum. Dani de Paris amenyona ciao ciao.